Church, how do we know that the time is short? Bapak Saudara, bagaimana kita tahu bahwa waktunya sudah singkat? You know, a lot of people don't believe that there's coming an end. Banyak orang tidak percaya bahwa akhir zaman itu akan tiba. Many people are planning 100 years from now, you know, like some companies and political parties. Ya, banyak orang yang membuat rencana 100 tahun dari sekarang. Contohnya perusahaan-perusahaan, partai politik. But I can stand here and say the time is short. Tapi saya bisa berdiri di sini dan berkata waktunya sudah singkat. Because Paul said the time is short. Karena Paulus berkata waktunya sudah singkat. And if Paul could say that in 1 Corinthians 7, 2,000 years ago, I think we are in good company. Dan kalau Paulus yang di 1 Korintus 7 ayat 29 bisa mengatakan itu 2000 tahun yang lalu, saya rasa kita apalagi. The time is always short. Jadi waktu itu selalu singkat. We never have enough time. Kita selalu tidak pernah punya cukup waktu. And our lives are so short. Dan hidup kita juga sangat singkat. So don't live like you have forever. Jadi jangan jalani hidup seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. God is saying, don't be distracted from the mission that He's given you. Allah sedang berkata, jangan perhatianmu dialihkan dari misi yang sedang Dia berikan kepadamu. But we also know the time is short based on the Hebrew perspective. Tapi kita juga tahu bahwa waktunya sudah singkat berdasarkan cara pandang orang Yahudi, See, all Ibrani. our calendars are messed up. Nah, semua kalender kita ini kacau balau. The Buddhist calendar is wrong. Kalender orang Buddha itu salah. The Gregorian calendar is wrong. Kalender Gregorian yang kita pakai sekarang juga salah. Right now we're year 2013. Sekarang kita ada di tahun 2013. Even that calculation is not accurate from the time of Jesus' birth to now. Even that is not accurate. Bahkan kalau patokannya kelahiran Yesus, bahkan kalender itu saja tidak akurat. But God has a calendar. Tapi Tuhan punya kalender. He showed it, He hinted at it when He created the universe in 6 days and then rested on the seventh. Dia menunjukkannya sekilas petunjuknya waktu Tuhan ciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari, lalu istirahat di hari ke-7. Then God said, I declared the end from the beginning. Dan Tuhan berkata, aku menyatakan akhirnya nanti berdasarkan awalnya. So the Jewish rabbis, they asked this question, how did God declare the end from the beginning? Jadi para rabi Yahudi mulai bertanya dalam pikirannya, bagaimana cara Tuhan menyatakan akhir zaman itu berdasarkan awalnya. And the Jewish rabbis say that when God created the world in 6 days, He was saying from the beginning, He will give man 6,000 years. Jadi para rabi Yahudi berkata, waktu Tuhan itu menciptakan manusia bumi selama 6 hari, Dia berkata itulah awalnya, dan Dia berikan 6.000 tahun kepada manusia untuk hidup. Now this is confirmed in the New Testament. Nah, ini dikonfirmasi, diteguhkan di dalam perjanjian baru. 2 Peter chapter 3 verse 8, but beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Ini dikonfirmasi dalam 2 Petrus 3:8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun, dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Now if you're not sure that man has been here for 6,000 years, please go and study the 4,000 years of history course that I made. It teaches you the foundation of why we believe Genesis account. Ya. Bagi Bapak Saudara yang tidak yakin bahwa manusia itu baru ada di muka bumi 6.000 tahun, silahkan Bapak Saudara pelajari pengajaran saya mengenai sejarah 4.000 tahun. Di situ saya ajarkan bukti-bukti mengapa kita percaya bahwa manusia itu baru 6.000 tahun seperti kata Kejadian. I studied advanced chemistry, advanced biology. I'm not a scientist, but I did study those subjects. And there are lots of reasons to believe the biblical account. Ya, saya ini mempelajari kimia lanjutan dan biologi lanjutan walaupun saya bukan mahasiswa jurusan itu, dan saya temukan banyak alasan kenapa kita percaya bahwa apa yang dibilang Alkitab itu benar. So here's the timeline from creation to eternity. Nah, ini sebuah timeline dari mulai penciptaan sampai kekekalan. Each day represents 1,000 years. Each Genesis day represents human 1,000 year period. Setiap hari dalam kitab Kejadian itu mewakili 1.000 tahun dalam peradaban manusia. The rabbis were so wise. Nah, para rabi ini begitu bijaksana. They figured out when Jesus would come, when the Messiah would come the first time. Mereka menemukan kapan kita kedatangan Mesias pertama kali Without the New Testament. tanpa perlu baca perjanjian baru. They said on day 4, do you remember what God created on day 4? Ya, mereka bilang nanti hari keempat. Bapak Saudara ada yang ingat hari keempat Tuhan ciptakan apa? The sun. Ciptakan matahari. The great light for the world. Ya, cahaya yang besar
untuk dunia. So the rabbi figure, just from Genesis, because the sun appeared on day 4, they said Messiah will come, year 4000. Jadi para rabi hanya baca kitab Kejadian, mereka berkata karena Tuhan ciptakan matahari di hari keempat, pasti Mesias datang sesudah 4000 tahun hidup peradaban manusia. And you can see the cross there symbolize Jesus came, the Messiah came at year 4000. Dan Bapak Saudara bisa lihat lambang salib itu bahwa Yesus datang pada tahun 4000 sesudah peradaban manusia. Amazing, isn't it? Luar biasa. So now we have another coming. Nah, sekarang kita menantikan kedatangan yang berikutnya yang lain. First we get raptured, that's the arrow up. Ya, pertama panah yang ke atas itu kita diangkat, di rapture. Then there are 7 years of trouble, tribulation, suffering. Lalu kemudian ada 7 tahun penderitaan, masalah, aniaya. Then we come back with Jesus. Lalu kemudian kita kembali bersama Yesus. So even if you don't know much about end time prophecy, you know we are coming close to the end of the 2000 years since Jesus. Ya, jadi kalaupun Bapak Ibu Saudara tidak terlalu tahu banyak mengenai pengajaran akhir zaman, kita sama-sama tahu bahwa kita sudah mendekati 2000 tahun sejak Yesus. Now, do you want to know what year it is? Saudara tahu kira-kira di tahun berapa itu nanti akhirnya? The rabbis, they made some error, but they say right now the year is 5773. Nah, para rabi ada kesalahan mereka buat, tapi mereka sepakat tahun ini sudah 5773. But we know that there's some error in their Tapi calculation. kita tahu bahwa ada beberapa kesalahan dalam kalkulasi mereka. The most scientific Jewish calculation that we know is the Torah calendar. Nah, perhitungan kalender Yahudi yang paling ilmiah kita sebut ada namanya Torah kalender, kalender Torat. According to the Torah calendar, what year is this now? Do you know? Menurut kalender Taurat, Bapak Saudara tahu sekarang tahun berapa? Would you like to know? Mau tahu tahun berapa? 5999. Tahun 5999. Pastor Daniel had to invite me on the year 5999. Pak Daniel undang saya khotbah di tahun 5999. So it seems like next year is going to be a very important year. Jadi, sangat jelas sekali tahun depan itu kelihatannya tahun yang sangat penting. Man, I'm not afraid that Jesus is coming back. I'm looking forward to Jesus Saudara, coming back. saya tidak takut Yesus datang kembali. Saya tunggu kapan Yesus datang kembali. There's nothing in this world that compares to Yes. Jesus. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Yesus. You know, everything that you might lose on this earth, Jesus created. He can make it again in heaven. Apapun yang saudara kehilangan selama di bumi ini, Yesus bisa ciptakan nanti di sorga. So, how shall we live knowing that from every angle that we look at, since yesterday to today, it looks like we're coming near to the Lord's return. How shall we live? Jadi sejak kemarin kita sudah lihat dari berbagai angle, dari berbagai sudut, kita sudah sangat dekat dengan kedatangan Yesus. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjalani hidup? Listen to Jesus. Dengarkan apa kata Yesus. This is his sermon about end times. Ini khotbah Yesus tentang akhir zaman. Matthew 24, verse 8. Matius 24 ayat 8. And these are the beginning of sorrows. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Verse 10. And then many shall be offended and shall betray one another and shall hate one another. Ayat 10, banyak orang akan murtad, di dalam bahasa Inggris itu tersinggung, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Many false prophets shall rise and shall deceive many. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. But he that shall endure until the end, the same shall be saved. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. So the Lord knew that there would be an end time generation. Jadi Tuhan tahu ada namanya generasi akhir zaman. He gave 6 pre-tribulation signs for us to watch. Tuhan memberikan 6 tanda sebelum masa aniaya besar supaya kita bisa amati. Then he described the attitude of people at the end time. Lalu kemudian Tuhan Yesus menggambarkan attitude orang di akhir zaman. He said, unfortunately, instead of becoming better towards the end, that's evolution. Yeah. Evolution thinks we get better and better, but actually we get worse and worse and worse. Dan sangat disayangkan, bukannya makin baik, makin ke akhirnya, itu teorinya evolusi, makin baik, kita justru makin akhir, makin buruk. In the end time, people will be easily offended. Di akhir zaman, orang itu akan makin gampang tersinggung. People will hate one another. Orang akan benci satu dengan yang lain. People's love for one another will get
dimmer and colder. Kasih kebanyakan orang itu akan makin lama makin kurang, makin dingin. So I want to talk about this. Nah, jadi saya mau bahas hal ini. Because if we really, really believe Jesus is coming soon, Karena kalau kita benar-benar percaya Yesus segera datang, we should examine, are we ready? kita harus cek kita siap atau tidak. Are we representing Jesus well? Apakah kita bisa mewakili Yesus dengan baik? You know, how are we going to get our family and friends to come into the kingdom of God? Bagaimana kita bisa membuat teman dan saudara-saudara kita masuk ke dalam kerajaan Allah? You know what's the one thing that we can no longer do? We can never do as a minister. Bapak saudara, tahukah ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan? Are you a minister for Jesus? Siapa di sini hamba Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ayo, you only got 50% is minister. Cuma 50% hamba Tuhan di sini. Only 50% of the army is awake. Ya, cuma 50% tentara yang lagi bangun. If you are a Christian, God called you to be a minister of the gospel. Kalau Bapak saudara orang Kristen, Tuhan panggil saudara untuk menjadi pelayan Injil. How many ministers of the gospel we Sekali got? lagi, berapa banyak pelayan pekabaran Injil di tempat ini? Angkat tangan. If you're not a minister, you need to be saved today, okay? Kalau bukan pelayan Tuhan, harus diselamatkan hari ini. Now, as a minister of God, Nah, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, we can never, ever, ever again kita tidak akan pernah dan tidak akan pernah bisa lagi get angry publicly. marah di depan umum. Did you know that? Saudara tahu hal itu? If we want to represent Jesus, we can never, ever get angry in public. Kalau kita mau mewakili Yesus, kita tidak pernah boleh marah di depan umum, In publik. Numbers chapter 20, Moses lifted up his hand and he struck the rock twice with the rod. The water came out, and the congregation and their animals drank. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe me to hallow me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring the assembly into the land which I've given them. Bilangan 20 ayat 11 dan 12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Moses lost the privilege to go into the promised land. Musa kehilangan kehormatan untuk berhak masuk ke dalam tanah perjanjian. Why? Mengapa? Did he do a miracle? Apakah dia melakukan mujizat? Yes. Ya. Did he serve God? Apakah dia melayani Tuhan? Yes. Ya. Did he serve the people? Apakah dia melayani jemaat? Yes. Ya. But one thing, he got angry and he hit the rock twice. Tapi satu hal, dia marah, dia pukul bukit batu itu 2 kali. And God said, because you got angry in front of the people, you misrepresent me. Dan Tuhan berkata, karena kamu marah di depan jemaat dan kamu salah mewakili aku. Actually, you know, Moses did worse before. Ya, sebetulnya Musa lakukan hal yang lebih buruk sebelumnya. In my mind, Dalam pikiran saya, you know, Moses killed an Egyptian. Musa itu membunuh seorang Mesir. God says, I forgive you. Tuhan berkata, itu saya ampuni. Aku ampuni. But Moses struck the rock twice. God says, no, I cannot let you go. Tapi Musa pukul bukit batunya 2 kali, Tuhan bilang, saya tidak bisa izinkan kamu masuk. It's like what Jesus said, right? Itu sama seperti yang Yesus katakan, betul? If we're angry at a brother, Kalau kita marah kepada seorang saudara, to God it's like killing them. ya bagi Tuhan sama seperti bunuh saudara kita itu. And then God said, you didn't have faith. Lalu kemudian Tuhan berkata, kamu tidak punya iman. You got angry. Why? Engkau marah, kenapa? Because you didn't trust me. Karena engkau tidak percaya aku. Every time you and I get angry, it's because we didn't trust God. Setiap kali Bapak Saudara dan saya marah, itu karena kita tidak percaya Tuhan. Anger or being offended shows a lack of faith. Kemarahan atau gampang tersinggung itu menunjukkan kurang iman. Let's look at Mark chapter 6. Mari kita lihat Markus pasal 6. How shall we live in the end time? Bagaimana kita harus hidup di dalam akhir zaman? We want the maximum amount of people to be saved. Kita mau sebanyak mungkin orang diselamatkan. Our lives are not our own. Hidup kita bukan milik kita sendiri. He bought us with a price. Tuhan Yesus sudah beli kita dengan harga. How shall we live? Bagaimana kita harusnya hidup? Now Jesus had some neighbors in his hometown and they said this. Ada beberapa tetangga Yesus di kampung halamannya yang berkata seperti ini. They said, isn't this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, Joses, Judas, Simon? Aren't his sisters here with us? So they took offense at him.
Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa. Dalam bahasa Inggris itu mereka tersinggung dan menolak dia. And he was not able to do a miracle there except to lay his hands on a few sick people and heal them. Lalu ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Then the Bible says this amazing thing. Lalu kemudian Alkitab mengatakan hal mengagumkan ini. And he, Jesus, was amazed because of their unbelief. Lalu ayat 6, Yesus, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. If God is amazed at his church, Kalau Tuhan itu heran atau kagum, heran atas gerejanya, I don't want it to be because we're full of unbelief. ya saya nggak mau Tuhan itu kagum atau heran sama kita karena penuh ketidakpercayaan. I want God to be amazed at us because we're full of faith. Ya, saya mau Tuhan itu kagum kepada kita karena kita penuh dengan iman. But this scripture is saying you cannot be full of faith if you're full of offense. Tapi ayat ini berkata kita tidak bisa penuh iman kalau kita penuh rasa sakit hati. If we have any bitterness in our hearts, Kalau kita punya ada kebencian atau kepahitan dalam hati kita, that robs our faith. itu akan merampok iman kita. So I say it this way, Jadi saya akan mengatakannya dengan cara ini. you can have offense Kita bisa tersinggung or you can have a miracle, atau kita bisa pilih mujizat. but you can't have both. Tapi tidak bisa ambil dua-duanya. See, why did Jesus say, I can't do many miracles for you? Kenapa Yesus berkata, aku tidak bisa melakukan banyak mujizat bagimu? There were sick people who needed to be healed. Ada orang sakit di situ yang butuh disembuhkan. God wanted to restore lives. Tuhan mau memulihkan kehidupan. And people often say, oh, God did not want to help. God did not want to do out of his sovereignty. Tapi orang berkata, oh Tuhan gak mau melakukan. Ya itu kedaulatan Tuhan lah. But Jesus came to heal. He said, I want to help you. Tapi Yesus datang memang mau menyembuhkan. Dia berkata, aku ingin menolong engkau. I have a miracle for you. Aku punya mujizat bagimu. But you couldn't have the miracle if you want to keep the offense. Tapi engkau tidak bisa mengalami mujizat kalau mau tetap pelihara rasa tersinggung. Are you listening? Sudah mendengarkannya? Let's keep going. Mari lanjutkan. I want to give you two examples of people who could have been offended, Saya akan memberikan dua contoh orang yang seharusnya bisa tersinggung. but they didn't choose to. Tapi mereka tidak mau. Instead of offense, they choose to let go of offense so they can have a miracle. Bukannya mereka tersinggung, mereka lepaskan hal itu sehingga mereka bisa mengalami mujizat. In the end time, I think we need more and more miracles. Di akhir zaman saya rasa kita butuh lebih banyak mujizat lagi. Do you want miracles in your life? Kalau saudara ingin mengalami mujizat dalam hidupmu, I need miracles. I need many more miracles in my life. saya pribadi butuh mujizat. Saya mau lebih banyak mujizat dalam hidup saya. Okay, how do we have them? Bagaimana mengalaminya? Matthew 15, verse 22, and behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried to him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. Ayat 22, Matius 15. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. But he answered her not a word. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. She could have given up. Dia bisa saja menyerah, ibu ini. You know, how do you feel when someone ignores you? Bagaimana rasanya kalau kita dicuekin sama orang? You think, well, I'll show them. Oh, saya mau tunjukkan sama dia. I'll give them the silent treatment. Saya juga akan balas diamin dia. But she didn't. Tapi dia tidak lakukan itu. She let go of the offense. Dia buang rasa tersinggung. She came again to Dia Jesus. datang lagi kepada Yesus. Verse 25, she came and worshipped him, saying, Lord, help me. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. But he answered and said, it's not meet to take the children's bread and cast it to the dogs. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. You see, now this was the Jewish view of the Gentiles. Nah, ini pandangan orang Yahudi kepada non-Yahudi. And Jesus' mission was to the Jews. Dan misi Yesus pada saat itu adalah untuk orang Yahudi. He knew later the gospel would go to all nations. Yesus tahu bahwa nanti Injil akan menyebar ke berbagai bangsa, seluruh bangsa. He knew about Indonesia. Dia sudah tahu tentang Indonesia. He loves Dia Indonesia. mengasihi Indonesia. But he said, first, my mission from the Father is Israel. Tapi Yesus berkata, pertama-tama misiku dari Bapa adalah untuk orang Israel. I cannot be distracted. Dan saya tidak boleh teralihkan perhatiannya. And he compared this woman to a dog. Dan dia bandingkan ibu ini dengan anjing. How would you feel? Gimana perasaan kita? Would you be offended? Akan tersingungkah? I think many of us would. Ya, saya rasa sebagian besar kita pasti. I can imagine her being offended. Saya bisa bayangkan ibu ini tersinggung. I come to you for help. Saya datang minta tolong kepadamu. You don't want to help me? Kalau nggak mau tolong,
then you call me a name? lalu kemudian memaki-makiku, You call me a dog? kamu panggil saya anjing, Is that what you want to do to me? memang itu yang kamu mau lakukan sama saya ya? You know what? I'll go tell everybody about you. Kamu tahu nggak? Saya akan ceritakan sama semua orang tentang kamu. What kind of minister you are. Ya, kamu hamba Tuhan seperti apa? You're so popular, Jesus. Kamu begitu terkenal Yesus. But I know what you're really like. Tapi saya tahu siapa sebenarnya I'm kamu. going to expose you. Saya akan buka. You're mean. Kamu kejam. Now, she could have done that. Ibu itu bisa lakukan itu. And her daughter would never been healed. Anaknya tidak akan pernah sembuh. So you can have offense, Jadi or saudara you can bisa- have a miracle. Saudara harus pilih, tersinggung atau mau mujizat. And it's so easy for us to turn, you know? Dan gampang sekali kita ini berubah. It's so easy to get angry. Gampang sekali marah. But we want a miracle. Tapi kita mau mujizat. She said, truth, Lord. Dia berkata, benar Tuhan. Yet the dogs eat of the crumbs which fall up from the master's table. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. And Jesus answered and said to her, Dan Yesus menjawab dan berkata kepada O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Think about it. It's not that Jesus doesn't want to heal. Jadi pikirkan, Yesus sebenarnya bukan tidak mau menyembuhkan, It's that he didn't want to be distracted. tapi dia tidak mau teralihkan I perhatian. understand how Jesus feel in this Ya, situation. saya mengerti perasaan Yesus dalam situasi ini. Sometimes, a pastor invite me to speak about Buddhism. Kadang-kadang ada pendeta yang mengundang saya untuk berbicara tentang agama Buddha. But then people raise their hand. I want to ask a question about Islam. Ya, tapi kemudian ada orang yang mengangkat tangan dan tanya, saya mau bertanya tentang agama Islam. And I say, well, this is not the seminar. Tapi saya bilang, oh ini bukan seminar itu. I cannot talk about it. Saya tidak bisa bahas hal itu. But actually, I do know about Islam. Tapi sebetulnya saya tahu If hal-hal you tentang invite Islam. me to teach, I can also teach about other religions. Ya, kalau engkau mengundang saya untuk mengajar agama lain, saya juga bisa. But I don't want to be distracted. Tapi saya tidak mau teralihkan But perhatian. this woman would not give up. Tapi perempuan ibu ini tidak mau menyerah. And she took the healing power of God. Dan dia mengambil kuasa kesembuhan Oh, Tuhan. hallelujah. Haleluya. She's a great example, huh? Dia contoh yang luar biasa, bukan? I want to show you one more example of a man who could have been offended, Saya mau menunjukkan seorang bapak yang seharusnya bisa tersinggung. but he refused to be. Tapi dia menolak. Go with me to Genesis 45. Mari kita buka Kejadian 45. This is the story of Joseph. Ini cerita Yusuf. Joseph, I think we all know the story of Ya, Joseph. saya percaya kita semua tahu cerita Yusuf. Joseph had 10 other brothers, Yusuf punya 10 saudara laki-laki lain, abang. and he was the favorite son of Jacob. Dan his dia father. adalah anak kesayangan papanya, Yakub. And Jacob wasn't a very good father Nah, Yakub ini bukan seorang bapak yang baik. because he treated Joseph with favoritism. Karena dia memperlakukan Yusuf itu sebagai anak kesayangannya. We parents should never do that. We should love all children equally. Ya, orang tua itu tidak boleh seperti itu. Kita harus sayang semua anak kita sama. But Jacob made a very special coat of many colors for Joseph. Ya, tapi Yakub membuat baju jubah indah berwarna-warni hanya untuk Yusuf. When Joseph was young, he wasn't very humble. Yusuf waktu masih muda itu nggak terlalu rendah I hati. think he was very proud. Look at my coat. Jadi dia bangga sekali. Oh, lihat mantel saya. Oh. Did daddy give you one of these coats? Emang papa kasih kamu satu kayak gini? And all of the brothers were offended. Dan semua abangnya tersinggung. They couldn't stand him. Mereka nggak tahan lihat Yusuf. Then God gave Joseph a dream Lalu kemudian Tuhan memberikan Yusuf sebuah mimpi. that all the sun and the moon and the stars, they'll bow down to him. Matahari, bulan, bintang tunduk sama dia, menyembah. Now everyone is angry Nah, at Joseph. sekarang semua orang marah sama Yusuf. How dare you say, Beraninya kamu bilang, we are older than you. kami lebih tua dari You kamu. are the youngest. Kamu ini anak paling kecil. And you think one day you rule over us? Dan kamu pikir suatu hari nanti kamu mau memerintah kami? We are offended. Kami tersinggung. So one day the brothers decided to kill him. Jadi satu hari abang-abangnya putuskan mau bunuh dia. But thank God the bunch of Ishmaelites passed by. Puji Tuhan ada gerombongan orang Ismail lewat. They said instead of killing him, better just to sell him into slavery. Jadi daripada kita bunuh, kita jual aja jadi budak. And, they thought they'll never see him again. Dan mereka pikir kita tidak akan lihat dia lagi But selama-lamanya. Joseph began to change. Tapi Yusuf mulai mau berubah. God was working on his heart. Tuhan bekerja di dalam hatinya. See, he could have an offense or a miracle. Jadi dia bisa pilih tersinggung atau mau mujizat. God wants you to have the miracle. Tuhan mau saudara ambil mujizatnya.
all the bad things that happen in your life, semua hal buruk yang terjadi dalam hidupmu, God means it for your good. Tuhan mau mereka-rekakannya untuk kebaikanmu. Say in Indonesian, God means it for good. Katakan sama-sama, Tuhan memaksudkannya untuk yang baik. See, so Joseph started to change, Jadi Yusuf mulai mau berubah. and God promoted him. Dan Tuhan promosikan dia. It was an absolute miracle. Ini mujizat yang luar biasa He mutlak. went from the prison to the palace. Dia langsung pindah dari penjara masuk ke istana. He became the most powerful man in the most powerful civilization. Dia jadi orang yang paling berkuasa di kebudayaan peradaban yang paling berkuasa. And the dream came true. Dan mimpinya jadi kenyataan. 7 years of famine came on the land. 7 tahun kelaparan terjadi di tanah itu. Now those brothers, they forgot him already. Ya, abang-abangnya sudah lupa sama dia. They're getting hungry. Sekarang jadi lapar. They decide to come to Egypt Mereka ambil keputusan untuk datang ke Mesir. because they heard this leader in Egypt has food. Karena mereka dengar ada satu pemimpin di Mesir yang punya makanan. So let's pick up in chapter 45. Nah, sekarang kita mulai lihat dari pasal 45. Joseph has not revealed who he was to Yusuf them. tidak menyatakan siapa dirinya kepada abang-abangnya. You know, he looks different now. Dia sekarang kelihatan tampilannya berbeda. He's learned to speak Egyptian. Dia belajar bahasa Mesir. He shaves his head like an Egyptian. Dia cukur rambutnya seperti orang Mesir. He doesn't have a beard like the Egyptian. Dia tidak punya janggut seperti orang Mesir pada umumnya. His clothes are Egyptian. Bajunya baju orang Mesir. And when they come to him, Dan waktu abang-abangnya datang kepada dia, he doesn't let them know he can speak Hebrew. ya dia tidak izinkan mereka tahu bahwa dia bisa bahasa Ibrani. He uses an interpreter. Dia pakai penerjemah. So they don't know who this is. Jadi abang-abangnya tidak tahu siapa ini orang. Then Joseph was no longer able to control himself before his attendants. So he cried out and said, "Make everyone go out from my presence." No one remained with Joseph when he made himself known to his brothers. Kejadian 45 ayat 1, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. He wept loudly and the Egyptians heard it and Pharaoh's household heard about it. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Is my father still alive?" His brothers could not answer him because they were dumbfounded before him. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Joseph said to his brothers, "Come closer to me." So they came near. Then he said, "I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt." Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Listen to what he said. Dengar apa yang dia katakan? "Now do not be upset and do not be angry with yourselves because you sold me here, for God sent me ahead of you to preserve life." Tetapi sekarang ayat 5, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan. Lah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Verse 7, God sent me ahead of you to preserve you on the earth and to save your lives by a great deliverance. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. So now it is not you who sent me here, but God. He has made me an advisor to Pharaoh, Lord over all his household, and ruler over all the land of Egypt. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Then Joseph said, "Go get my father. Dan Yusuf berkata, ayo jemput papaku. Go get your children." Jemput anak-anak kalian. Verse 11, Ayat 11. "I will provide you with food there because there will be 5 more years of famine. Otherwise you would become poor, you, your household, and everyone who belongs to you." Ayat 11, di sanalah aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. You can see Joseph had no more offense. Kita bisa tahu dan lihat Yusuf tidak tersinggung sama sekali. He offered total forgiveness. Dia menawarkan pengampunan total. And they couldn't believe it. Dan mereka tidak bisa percaya itu. You know how you've heard the good news? Saudara tahu bagaimana cara mendengar kabar baik? When you say, "That's too good to be true." Iya, waktu kita bilang, terlalu bagus itu kabar. Whenever you say, "That's too good to be true," now you've heard the good news of Jesus Christ. Setiap kali saudara bilang, itu terlalu bagus kabarnya, justru disitulah kita mendengar kabar baiknya Yesus.
Joseph provides for them for 17 years. Yusuf memelihara hidup mereka selama 17 tahun. Then the father died. Lalu ayahnya meninggal. And the brothers make up a story. Dan kemudian abangnya mengungkit-ngungkit lagi cerita lalu. In Genesis 50, they lie to him. Oh, membuat cerita, ngarang cerita. Di Kejadian 50, mereka membohongi Yusuf. They said, oh, before father died, he said, please forgive us. Ya, mereka bilang, sebelum papa meninggal, dia suruh kamu ampuni kami. And the Bible says Joseph wept. Lalu kemudian Alkitab berkata Yusuf menangis. He reassured them again. Dia meyakinkan mereka kembali. I already forgave you. Aku sudah mengampuni kalian. You have nothing to be afraid of. Kamu gak perlu takut apa-apa lagi. I will take care of you. Aku akan pelihara hidup kalian. Total forgiveness. Pengampunan total. My question is, Pertanyaan saya adalah, before Jesus returns, sebelum Yesus datang kembali, have you completely forgiven everyone? apakah engkau sudah sepenuhnya mengampuni semua orang? Have you forgiven the way Joseph has? Apakah engkau sudah mengampuni dengan cara Yusuf mengampuni? Have you forgiven the way Jesus has forgiven you? Apakah engkau sudah mengampuni dengan cara Yesus sudah mengampuni engkau? I want to show you what Joseph did. Saya mau tunjukkan apa yang Yusuf lakukan. 6 proofs that you have completely forgiven. 6 bukti bahwa engkau memang sudah mengampuni sepenuhnya. The first thing Joseph did was he told everyone, get out of the room. Hal pertama yang Yusuf lakukan adalah suruh semua orang keluar dari ruangan ini. Why did he do that? Kenapa dia lakukan itu? Because he didn't want anyone to hear about what the brother did to him. Karena dia tidak mau ada orang lain dengar apa yang dulu abang-abangnya ini lakukan kepada So he dia. said to all his attendants, leave my room. Jadi dia berkata, semua pegawai-pegawaiku keluar dari ruanganku. I imagine the interpreter still stood there. Saya bayangkan penerjemahnya masih berdiri di situ. You still need me. I need to interpret. Ya, kamu kan masih butuh saya harus menerjemahkan di sini. Joseph, no, not even you. Go. Yusuf bilang, bahkan kamu juga saya nggak butuh, And pergi. Joseph was alone. Dan Yusuf sendirian. He didn't want everyone in Egypt to know what the brothers did. Dia tidak mau izinkan semua orang Mesir tahu apa yang abangnya lakukan kepadanya When dulu. you have forgiven someone, Kalau kita sudah mengampuni seseorang, you don't feel the need to tell anyone else about what they've done to you. saudara tidak ada lagi rasa kebutuhan untuk cerita ke orang lain apa yang orang ini dulu pernah lakukan kepada kita. See, we may think we've forgiven someone, Nah, kadang-kadang kita pikir kita sudah ampuni seseorang, but if we still feel that urge to go and tell other people about how they wronged me and how they hurt me, then we have not really forgiven tapi like kalau God. kita masih ada rasa dorongan di hati untuk mau cerita kepada orang-orang bagaimana dulu dia perlakukan kita, maka sebetulnya kita belum sepenuhnya ampuni orang itu. Now let me give you 2 exceptions. Saya berikan 2 perkecualian. You should be able to tell one other person in your life just for therapeutic reason. Ya, saudara, you can. You can tell, just Oh, yeah. one who not a talkative Ya, blabbermouth. ya. Nah, saudara boleh cerita ke satu orang saja, tapi yang jangan bocor mulut untuk demi kesembuhan sifatnya terapi emosi lah. Yeah, you might go to your pastor. Ya, misalnya ke pendeta, ke gembala, boleh. Yeah, you might go to someone you deeply trust and is very mature. Ya, atau orang yang sangat dewasa rohani yang engkau benar-benar percayai. That's an exception. Itu pengecualian. The other exception is if you're a victim of a crime. Ya, pengecualian kedua adalah kalau Anda adalah korban kejahatan. If in one church, in England, there was a lady, she came to the pastor, she said, oh, the police found my rapist. Ya, satu ibu di England datang ke gembalanya dan berkata, polisi menangkap pemerkosa saya. Should I go to court to testify? Apakah saya harus pergi ke pengadilan untuk bersaksi? Because I already forgave him. Karena saya sudah ampuni dia. Well, it's very good that you forgive him. Ya, bagus kamu sudah ampuni dia. But you need to answer truthfully to the court what happened. Tapi engkau harus jawab dengan jujur kepada pengadilan apa yang telah terjadi. You're not taking vengeance, Saudara tidak lagi balas dendam, engkau tidak balas but dendam. maybe you are protecting other women from this man in the future. Tapi yang engkau lakukan adalah melindungi perempuan-perempuan lain dari laki-laki ini di masa yang akan datang. Jesus was also like this. Dan Yesus juga lakukan hal ini. When Jesus was on the cross, Waktu Yesus di kayu salib, Jesus says, Father, forgive them for they know not what they do. dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Have you thought about this? Pernahkah saudara pikirkan ini? If they don't know what they do, Kalau mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, shouldn't someone tell them? bukankah ada orang yang seharusnya mengatakannya? Shouldn't Jesus tell them, you did this to me? Bukankah harusnya Yesus yang bilang, kamu lakukan ini kepadaku? But Jesus says, I forgive and you don't even know what you did to me. Dan Yesus berkata, enggak, aku sudah ampuni, bahkan kamu pun enggak tahu apa yang kamu lakukan kepadaku. What takes more faith? Apa yang
Hal apa yang membutuhkan iman lebih besar? What demonstrates more of God's grace? Apa yang mendemonstrasikan kasih karunia Allah itu lebih banyak? To forgive when they don't know what they did to hurt you? Mengampuni hal-hal yang bahkan mereka tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan? Or to forgive after they know? Atau mengampuni sesudah mereka tahu kesalahan mereka? I believe it takes more grace to forgive them and they don't even know what they Saya did. percaya lebih butuh anugerah untuk mengampuni apa yang orang tidak tahu yang salah yang mereka That's lakukan. what Jesus did Dan itu yang Yesus lakukan. for all of us. Untuk semua kita. Said, I forgive you Dia berkata, aku mengampuni kamu. and no one will find out. Dan tidak akan ada yang tahu apa I yang kamu will lakukan. never tell anyone what you did. Aku tidak akan ceritakan kepada siapapun apa yang pernah kau What a lakukan. good Lord we have. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Amin. Number 2, if you've forgiven someone, you will not make them afraid of you. Nomor 2, kalau kita mengampuni seseorang, jangan buat mereka takut kepada kita. When they were afraid of Joseph, Waktu mereka waktu abang-abangnya takut kepada Yusuf, Joseph said, come near. Yusuf berkata, mendekatlah. That shows you there's nothing to be afraid of. Itu menunjukkan kepada mereka, kamu nggak perlu takut. Number 3, Nomor 3, Joseph tried to help them not feel guilty. Yusuf berusaha menolong mereka untuk tidak merasa bersalah. He said, you know what? You sold me into Egypt, Dia berkata, kalian memang jual aku ke Mesir, but God meant it for good. tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. It wasn't you who sent me here, it was God. Bukan kalian yang utus aku ke sini, Tuhan yang utus aku. When you forgive someone, you don't feel the need to make them feel guilty. Waktu kita mengampuni seseorang, kita tidak merasa butuh untuk buat dia rasa bersalah. Please don't go up to someone Jangan dekat datangi seseorang and just say, I forgive you. dan bilang, aku udah ampuni kamu. And they say, what did I do to you? Lalu dia bilang, emangnya saya buat salah apa? Well, Pastor Steve said, I have to forgive you. Ya, kata Pastor Steve, pokoknya saya harus ampuni kamu deh. So I just want to let you know, I forgive you for all the things you did to me. Jadi saya mau kasih tahu kamu, aku udah mengampuni semua kesalahanmu kepadaku. That is not forgiveness. Itu bukan pengampunan, That is vengeance. itu balas dendam. You are using the word forgiveness to bring up the past. Kalian, bapak saudara pakai kata mengampuni untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Don't do that just to make them feel guilty. Jangan lakukan itu untuk membuat orang merasa bersalah. You can have offense or you can have a miracle. Kita bisa pilih, mau tersinggung atau mau mujizat. But you can't have both. Tapi nggak bisa dapat You dua-duanya. have to make a choice. Dan harus ambil keputusan. Number 4, if you've totally forgiven, you will help them save face. Nah, keempat, kalau kita benar-benar mengampuni seseorang, kita akan menolong mereka untuk selamatkan muka mereka. You know Maksudnya jangan kehilangan that muka. expression, you save face. Ya, jadi membuat mereka jangan kehilangan muka. See, Joseph protected these brothers. Jadi Yusuf melindungi abang-abangnya. He knew they would have to come and live in Egypt. Dia tahu bahwa mereka harus pindah dan tinggal di Mesir. He didn't want all the Egyptians to think negatively about his Dia brothers. nak mau penduduk Mesir itu berpikir negatif kepada abang-abangnya. So he said, everyone leave the room. Jadi dia bilang semua orang tinggalkan ruangan. And then he revealed to them privately Dan dia menyatakan dirinya kepada mereka secara pribadi. who he was. Siapa dirinya. And then he had a plan for them. Dan dia sudah buat rencana untuk That they mereka. would go live in a separate location, Goshen. Bahwa mereka akan tinggal di satu lokasi terpisah di Goshen. When you've forgiven someone, Ketika kita sudah mengampuni seseorang, you will protect them from their deepest, darkest secrets. engkau akan melindungi mereka dari rahasia terdalam dan tergelapnya. Because that's what God does for us. Sebab itu yang Tuhan lakukan kepada kita. God says, I will never tell your secret. Tuhan berkata, aku tidak akan pernah ceritakan rahasiamu. Your sins have been washed. Dosamu sudah dihapuskan. And they've been thrown like into the sea of forgetfulness. Dan dilempar ke dalam lautan melupakan. The fifth thing, when you're forgiven, is you will bless them. Yang kelima, ketika kita sudah mengampuni, kita akan memberkati mereka. Now, this is not just, okay, Lord, bless them, bless them. Ya, ini bukan sekedar bilang, oh ya Tuhan berkati dia, berkati deh. It's got to come from the heart. Harus datang dari hati. How do you really feel about the people who hurt you? Bagaimana sebetulnya perasaan kita sebenarnya mengenai orang yang sudah menyakiti kita? Some people say things about you that you don't deserve. Ya, ada orang-orang yang mengata-ngatai saudara yang gak betul. Some people lie about you. Ada orang yang berdusta mengenai engkau. It's true, right? Betul? We all have hurts. Kita semua pasti pernah terluka. Right? What do you want? Nah, apa yang biasanya kita inginkan? Well, you know, the flesh, you wish them to be dead. Ya, daging bilang, oh, aduh saya pengen orang itu mati aja. The flesh wish that they would be punished. Ya, daging kita bilang harusnya dihukum.
They won't get away with that. Dia nggak akan bisa lolos dari itu. They have to pay. Dia harus bayar. But the Bible says Joseph forgave them and said, I will bless you. Tapi Yusuf berkata, aku mengampuni dengan cara I aku will memberkati provide engkau. for you. Aku akan menyediakan kebutuhanmu. That really tells you that you've forgiven someone. Itu yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah mengampuni seseorang. Now, I don't mean that forgiveness is always reconciliation. Ya, saya tidak berarti bahwa memaksudkan bahwa perdamaian itu selalu rekonsiliasi. Let's say someone cheat you of money in business. Contohnya ada orang yang mencuri uang kita di bisnis. You forgive them. Sudah ampuni mereka. But it doesn't mean the next time they say, hey, invest with me, you're going to invest with them. Ya, tapi jangan sampai berikutnya, join yuk invest sama saya. Lalu kita ikut join lagi invest. Right? Juga kan? Okay. So when you forgive someone, it doesn't mean you have to go back Ya. to be with them. Jadi mengampuni seseorang bukan berarti bekerja sama lagi dengan dia. Bukan. Sometimes it's not possible. Kadang-kadang udah nggak mungkin. Okay? But you still bless them. Tapi tetap kita berkati mereka. You don't wish they die. Jangan pengen dianya mati. You pray for them. Doakan. You wish that they prosper. Kita berharap dia makmur. You wish that they fulfill God's plan for their lives. Kita berdoa supaya dia genapi rencana Tuhan dalam hidupnya. And the sixth proof that you've forgiven Dan bukti keenam bahwa kita sudah mengampuni, is that you're ready to forgive again. siap-siap untuk mengampuni lagi. It's not just one time. Bukan satu kali saja. It may have to be another time. Mungkin terjadi kali berikutnya. And Joseph must have known that the brothers lied to him. Ya, dan Yusuf pasti tahu abangnya ini bohongin dia. He already forgave them. Dia sudah ampuni mereka. He didn't want to hurt them. Dia tidak mau lukai mereka, But sakiti they were so mereka. afraid. Tapi mereka begitu ketakutan. They thought the father is dead. Mereka berpikir ayahnya sudah meninggal. Maybe now Joseph will be mean. Nah, sekarang giliran Yusuf pasti jadi kejam. But Joseph was ready to weep again and to forgive again. Tapi Yusuf siap untuk menangis kembali dan mengampuni lagi. I'm sorry, your crying may not be over. Ya, saya harus bilang mungkin tangisan kita belum berakhir. You may have to cry again. Mungkin saudara akan nangis lagi. But it's okay, Tidak apa-apa, because you'll forgive again. karena saudara pasti mengampuni lagi. Amen? Amin. All right. So, all of us sometimes are tempted to be angry. Jadi semua kita beberapa kadangkala tergoda untuk marah. And it seems that as we get near the end time, people get more and more offense. Dan kelihatannya semakin dekat ke akhir zaman, orang itu makin lama makin gampang tersinggung. You and I have a sunset clause on our Nah, anger. kita ini mempunyai klausul matahari terbenam dalam Ephesians hal marah. 4:26 says, "Be ye angry, but sin not. Let not the sun go down on your wrath." Efesus 4 ayat 26 berkata, boleh, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. So you can be angry, Jadi boleh marah, but for only 24 hours. tapi paling lama 24 jam. Actually, even less. Ya bahkan kurang. When your head touched the pillow, you have no right to be angry. Begitu kepala sentuh bantal, kita tidak punya hak untuk marah lagi. You'll have bad dreams. Saudara akan mimpi buruk, You'll be stressed. saudara akan stres, You'll wake up with wrinkles all over your face. saudara akan bangun kerutan seluruh wajah. Oh, it's terrible. Itu mengerikan. Don't do that to your face. Jangan lakukan itu kepada wajahmu. Forget about the other people, at least for your face. Keep it young. Jadi lupakan orang lain, paling tidak demi kepentingan wajah kita supaya terlihat tetap muda. I've had many opportunities to be offended. Saya ini punya banyak kesempatan untuk tersinggung. People in ministry have done hurt to me. Orang-orang di pelayanan, melukai saya. I've been betrayed by people closest to me. Saya sudah pernah dihianati orang yang paling dekat dengan saya. But I want a miracle from God. Tapi saya mau mujizat dari Tuhan. If I keep the offense, Kalau saya tetap simpan rasa tersinggung, the miracles leave my life. maka mujizat tinggalkan hidup saya. And it's very difficult. I know, it's very difficult. Dan sangat sulit hidup seperti itu, saya tahu. But here's the risk. Mengampuni. Tapi ini resikonya. What if we walk out of here and say, no, I want to be angry. Tapi bagaimana kalau kita pulang dari ruangan ini dan berkata, I enggak, saya mau marah. I will not let them go. Saya tidak akan mau ampuni mereka. Pastor Steve, you don't know what they did to me. Pastor Steve nggak tahu apa yang sudah dia lakukan sama saya. It's true, I don't know. Betul, saya nggak tahu. And maybe they did worse to you Dan- than I ever Dan experienced. mungkin yang dilakukan lebih buruk daripada pengalaman saya. I met one pastor in Hawaii. Saya ketemu seorang gembala di When Hawaii. he was a boy, his father sent him to school. Waktu dia masih kecil, disuruh bapaknya dikirim ke He, sekolah. he got on a bus alone to another state in America. Dia naik bus sendirian ke negara bagian lain di Amerika. He's only 10 years old. Baru umur 10 tahun. The bus has to stop and wait till the next bus, so he's waiting at a bus stop. Jadi dia nunggu di halte bus.
And a man said, "Are you hungry?" Lalu ada seorang bapak berkata, kamu lapar? He said, "Oh, yes, I'm very hungry." He said, "Let me take care of you. I take you to eat." So Yeah. they went to eat. Jadi ada seorang bapak ajak dia makan. And the man then treat him very nicely. Lalu kemudian bapak ini memperlakukan dia dengan sangat baik. And he thought, "Oh, it's so nice because I'm alone." Ya, dia berkata, oh ini baik sekali karena saya sendirian. Then the man took him up to a hotel room and raped him. Lalu kemudian bapak ini bawa dia ke sebuah kamar hotel dan memperkosa. He was only 10 years old. Dia baru umur 10 tahun. Today, he's pastor of one of the largest churches in the world. Sekarang dia menggembalakan di salah satu gereja terbesar di dunia. I said to him, "How do you forgive someone like that?" Lalu saya tanya, bagaimana kamu bisa mengampuni seseorang yang melakukan seperti itu? He said, "It happened, Dia berkata, itu toh sudah terjadi, and then you have to move on." lalu kamu harus lanjutkan hidup. See, if you keep the offense, you're going to stay in prison. Jadi kalau saudara tetap memelihara rasa tersinggung, engkau akan tinggal di penjara. But you have to move on. Tapi engkau harus bergerak maju. Some things cannot be fixed. Ada beberapa hal yang tidak bisa diperbaiki. We live in a world full of demons. Kita hidup di dunia yang penuh dengan roh jahat. That's why we want Jesus. Itu sebabnya kita menginginkan Yesus. We want him to come back. Kita mau segera datang kembali. One day there will be no more rapes, Satu hari nanti tidak akan ada lagi pemerkosaan, no more cheating and lying. tidak ada lagi curang dan menipu. But until Jesus returns, it will not be like that yet. Tapi sampai Yesus datang kedua kali, keadaannya tidak akan bisa seperti itu. So we're angry. Jadi kita marah. I'm angry. Saya marah. I'm angry when I hear a little child is raped. Saya marah begitu mendengar ada seorang anak kecil diperkosa. And you know, sometimes we carry other people's anger. Ya kadang-kadang kita yang ikut-ikutan marah sama orang lain. It's called shouldering someone's hurt. Itu sama-sama memikul bahu kemarahan orang. They did what to you, Joseph? Dia bikin apa sama kamu, Yosef? I can't believe it. Saya nggak bisa percaya itu. I'm offended for you. Saya ikut tersinggung demi kamu. I am angry for you. Saya ikut marah sama kamu. Let's hate them together. I Ya. hate you. Iya, mari marah sama-sama mereka, benci sama-sama dengan membenci mereka Actually, sama-sama. you didn't do anything to me. Sebenarnya saudara nggak buat apa-apa sama saya. Maybe you did something to Joseph. Mungkin saudara lakukan sesuatu kepada Yosef. But by telling to other people, Tapi dengan cerita ke orang lain, we shoulder other people's hurts. kita ikut memikul rasa luka orang lain. And the church has no miracle. Dan akibatnya gereja tidak alami mujizat. And faith is low. Dan imannya rendah. We have to trust God. Kita harus percaya Tuhan. He will deliver justice when Jesus returns. Dia akan menegakkan keadilan ketika Yesus datang kembali. Is this end time? Apakah ini akhir zaman? This is still end time, okay? Masih akhir zaman. All right, so what happens if we don't forgive? Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni? The Bible says in Matthew 6:15, Alkitab berkata di Matius 6 ayat yang ke-15. "But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. That does not sound good. Ini kelihatannya tidak baik. In Matthew 5, Di Matius 5, verse 21, Jesus said, di ayat 21 Yesus berkata, "You've heard that it was said to an older generation, do not murder. Whoever murders will be subjected to judgment." kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. But I say to you, anyone who is angry with his brother will be subjected to judgment. Whoever insults his brother will be brought before the council. Whoever says fool, like idiot, will be sent to fiery hell. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata bodoh atau idiot dalam bahasa Inggrisnya harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. So we covered how we should live in the end time. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana kita harus hidup di akhir zaman. Now I want to cover one thing. Why should you be Christian before the end Nah, comes? yang kedua saya mau bahas adalah kenapa kita harus jadi orang Kristen sungguh-sungguh sebelum akhir zaman tiba. Jesus said, not me, Jesus said, if we harbor sin in our hearts, then we will go to hell. Yesus berkata kalau kita menyimpan dosa dalam hati kita, kita akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. But I know this new generation often say, I don't believe in hell. Ya, tapi ada banyak di generasi kita berkata, saya nggak percaya neraka itu ada. A lot of kids say, I don't believe what I see, Yeah. what I don't see. Ya, banyak anak-anak berkata, kalau saya nggak bisa lihat, saya nggak percaya. God understands that. Tuhan mengerti hal itu. So he tries to prove to us that he knows the truth. Jadi dia membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu tahu kebenaran. He identified the location of hell. Tuhan itu menunjukkan lokasi neraka. This is the whole point of end time teaching. Ini adalah seluruh tujuan dari pengajaran akhir zaman. Heaven and hell are real. Ya, sorga dan neraka itu nyata.
and Jesus will come back to judge. Dan Yesus akan datang untuk menghakimi. And those who have not received forgiveness, they have to pay for their own mistakes. Dan mereka yang belum menerima pengampunan, mereka harus menghadapi risiko kesalahan mereka But sendiri. Jesus took our sins, Tapi Yesus mengambil dosa and kita, He went to hell for you and me. dan dia masuk ke neraka demi saudara dan saya. He said in Matthew 12:40, Yesus berkata di Matius 12 ayat 40. "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Kalau di Inggris itu hatinya bumi selama 3 hari 3 malam. Where is hell? Jadi di mana neraka? The heart of the earth. Di rahim bumi. Now we have the science to show what is under the earth. Nah, sekarang kita sudah punya ilmu untuk menunjukkan apa yang ada di dalam perut bumi. Now we know that when you go deeper into the earth, it is fiery. Dan sekarang kita tahu bahwa semakin kita masuk ke intinya bumi, semakin terbakar. How did they know that 2,000 years ago? Nah, bagaimana mereka bisa tahu itu 2000 tahun yang lalu? Did they have a drill? Did they have a deep shaft mine? Apakah mereka punya bor? Apakah mereka punya penggali lubang tambang? No, God is saying, I'll show you something you don't know to prove that I am God. Bukan, Tuhan berkata, aku akan menunjukkan sesuatu yang kamu tidak tahu untuk membuktikan bahwa aku memang Tuhan. Again, Isaiah 14 says, hell from beneath is moved for you to meet you at your coming. It stirs up the dead for you, even all the chief ones of the earth. Yesaya 14 ayat 9 berkata, dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk, ya di sini neraka di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah-arwah bagimu, itu sebuah bekas pemimpin di dunia. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Right now, under our feet, there Sekarang, are millions of human beings who are suffering in hell under our feet. sekarang di bawah telapak kaki kita ini ada jutaan orang sedang menderita di neraka. But hell is only a detention center. Tapi neraka itu cuma pusat sementara, perpindahan sementara. The book of Revelation tells us that those in hell wait their final judgment. Alkitab berkata di kitab Wahyu, mereka yang ada di neraka saat ini sedang menantikan untuk penghakiman yang terakhir. And after the day of judgment, do you know where they go? Dan sesudah hari penghakiman, saudara tahu kemana mereka pergi? The Bible says the final destination of sinners is the lake of fire. Alkitab berkata bahwa tujuan akhir dari orang berdosa adalah lautan api. Let me show you quickly, and you can just read these. Verse 8, all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Ya, ayat 8, Wahyu 21, tetapi orang-orang penakut, orang tidak percaya dan seterusnya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api, inilah kematian kedua. Anyone not found, chapter 20, verse 15, anyone not found in the book of life was cast into the lake of fire. Wahyu 20 ayat 15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Verse 14, then death and Hades, death and hell, were cast into the lake of fire. This is the second death. Nah, lalu maut dan neraka, lalu itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. And then finally, chapter 20, verse 10, the devil was cast into the lake of fire. Dan yang terakhir, Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesat mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Now, none of us like death, right? Nah, tidak ada setiap kita yang suka kematian, betul? Most of us are afraid of death. Ya, sebagian besar kita takut mati. But God said, after you die, if you have sin, you wait, and then you'll be thrown in the lake of fire where you die again, second death. Ya, tapi Alkitab berkata, sesudah seseorang meninggal, kalau dia berdosa, dia akan masuk ke dalam suatu tempat neraka, menunggu untuk kemudian dilempar ke lautan api, itu mati lagi, mati yang kedua. Now we know by science, God is right, hell underneath is hot. Nah, sekarang dengan pengetahuan, kita tahu bahwa neraka di bawah itu panas. But I always wondered, what's the lake of fire? Nah, tapi saya selalu bertanya-tanya, apa itu lautan api? Would you like to know what is the lake of fire? Mau tahu apa itu lautan api? I don't think you've ever heard before, right? Ya, saya rasa belum ada yang pernah dengar sebelumnya ini. I believe this about God. Saya percaya hal ini mengenai Tuhan. Whatever He shows, it's usually the most obvious, the clearest thing. Nah, saya percaya kalau Tuhan tuh tunjukkan sesuatu, biasanya itu yang paling jelas, paling gampang dilihat. So as I look out into all of God's creation, I only know one place that looks like the possible location of the lake of fire. Nah, waktu saya lihat seluruh alam semesta ini, saya cuma bisa temukan satu tempat
di mana kira-kira adanya lautan api You itu. tell me, does this look like a lake of fire? Menurut Bapak Saudara, ini mirip nggak dengan lautan api? See, the surface of our sun is liquid fire. Ya. Permukaan matahari kita itu api cair. On the left corner is the size of the earth, Yang di kiri bawah itu adalah ukuran bumi. and the sun is constantly flaring. This is a flare. Dan matahari itu selalu melepaskan kilatan api. And then also circulating plasma. Lalu kemudian ada plasma yang berputar. Now, you know what the scientists call, you see that circle? That goes very fast. It's coming Yeah. like that. And Yeah. the earth is like this big, like 1,000 earth can go, that's it, gone. Yeah. 1,000 earth. Jadi plasmanya In itu 1 second like that. selalu berputar. Jadi buminya sekecil itu, dalam hitungan detik ribuan sebesar bumi, langsung habis. Scientists call that rain, plasma rain. Rain. Yeah, they call it rain. Oh. But it's raining on the sun. It rains, but not water. It rains fire. Ya. Para ilmuwan itu menyebutkannya itu hujan plasma. Jadi hujan tapi bukan air, hujannya api. So if it rains fire, then you have a lake. Jadi kalau hujan di matahari itu bentuknya api, pasti ada danau api. And there's a couple of reasons why I believe the sun is the final place for sinners. Dan ada beberapa alasan mengapa saya percaya bahwa matahari itu adalah tempat terakhir untuk orang The berdosa. Bible says that the final destination is visible to all. Alkitab berkata bahwa tujuan akhir untuk orang berdosa itu terlihat oleh semua orang. Isaiah 66 verse 23, all flesh shall come and worship before me, says the Lord. Sorry. Yesaya 66 ayat 23. Verse 24. And they shall go forth and look upon the corpses of the men who have transgressed against me, for their worm does not die, and their fire is not quenched, and they shall be an abhorrence to all flesh. Ya, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. The lake of fire is not hidden under the earth like hell. Jadi lautan api itu tidak tersembunyi di dalam rahim bumi seperti neraka. The lake of fire is visible to all. Jadi lautan api itu terlihat oleh semua orang. And I think there's a reason why God says, I want you to see where they go. Dan saya rasa ada alasan kenapa Tuhan bilang, aku mau kalian lihat nanti kemana mereka pergi. Because we have one question. How is it possible that after the next age, somebody might sin again? Ya, sehingga kita bertanya-tanya, mungkinkah nanti di zaman sesudah segalanya berlalu ini orang mau bikin dosa lagi? If someone sin again in the eternal age, then we have a problem again. Kalau ada orang berdosa lagi nanti di kekekalan, pasti ada masalah baru. God says, I will show you where sinners go every day. Ya, saya akan tunjukkan kepada kalian tiap hari kemana orang berdosa itu pergi. So nobody will want to sin anymore. Jadi tidak akan ada orang yang mau bikin dosa lagi. And then for all the people who say, I don't believe what I don't see. Nah, untuk mereka yang berkata, saya nggak percaya apa yang saya nggak bisa lihat. I don't believe your Bible. Saya nggak percaya Alkitabmu. I don't believe the lake of fire. Saya nggak percaya ada lautan api. I'm going to sin. Saya mau bikin dosa. I'm going to reject Saya Jesus. akan tolak Yesus. For people who say, I don't believe what I don't see. Untuk orang yang berkata, aku tidak percaya apa yang aku tidak lihat. God says, Tuhan berkata, I know. aku tahu. That's why every day you see it. Itu sebabnya tiap hari engkau akan lihat. Every day, the sinner who says, I don't believe in the lake of fire is in front of them every day of their life. Setiap orang yang berdosa yang berkata, aku tidak percaya ada lautan api. Setiap hari mereka akan lihat di hadapannya ada lautan api. So when you say to God, I didn't believe you, Jadi kalau ada orang saudara berkata, saya nggak percaya kamu because Tuhan. I didn't see it, Sebab aku tidak bisa lihat. God will say, I'm sorry, you saw it every day. Tuhan berkata, minta maaf, kamu lihat itu tiap hari. Is God fair? Apakah Tuhan adil, fair? He's so wise, isn't he? Dia begitu bijaksana, bukan? He answers everybody's questions. Dia jawab pertanyaan semua orang. But he didn't make all this for us to suffer. Tapi dia tidak ciptakan ini untuk kita menderita. He made all this for us to enjoy. Dia ciptakan semua ini supaya kita bisa nikmati. There's so much to the universe. Ada begitu luas alam semesta It's ini. all made for our pleasure. Ini diciptakan untuk kesenangan kita. But we will not make it if we don't forgive. Tapi kita tidak akan bisa menikmatinya kalau kita tidak And we mengampuni. won't make it if we don't receive his forgiveness. Dan kita tidak akan bisa melakukannya kalau kita tidak menerima pengampunannya. The first step is we have to receive Jesus. Langkah pertama kita harus menerima Yesus. Without Jesus, it's too hard to try to let go of offense. Tanpa Yesus
sukar sekali untuk melepaskan rasa tersinggung. We don't have the strength in ourselves to be good people. Kita tidak punya kekuatan di dalam diri kita untuk menjadi orang baik. But we let Jesus come in and He changed our nature. Tapi kita izinkan Yesus datang dan masuk dan mengubah sifat kita. What will you give in exchange for your soul? Apa yang mau kita tukar dengan jiwa kita? What profit is it if you gain the whole world and you lose your soul? Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan jiwanya? Jesus gave His life for your soul. Yesus berikan hidupnya untuk jiwamu. He forgave you and He will never tell anyone about it. Dia ampuni engkau dan dia tidak akan pernah cerita kepada siapapun apa yang kau lakukan. Will you make a decision today to forgive everyone who's hurt you? Maukah hari ini mengambil keputusan untuk mengampuni semua orang yang pernah melukai engkau? And take the miracle that God has for you. Dan ambil mujizat yang Tuhan sudah berikan untuk engkau. Are you ready to do it? Saudara siap melakukannya? I believe you are. Let's stand. Saya percaya saudara siap. Mari kita semua bangkit berdiri.